Quelques minutes, 16h06, garantissant une manifestation. Namkaribu haukam mpaka halawa abegezi azma za mwana Komoro yatokukaya ekapa bokaya utore wantu banone wagale bizingano Kaya Komor yonsi ya haki si ya wadilifu lero likafanywa waziri uli mdukao katulifikiri kazi na msimu ya hahe akawa amani hali mtu wao Dukaga bajau daula c'est faida za pariha no skolelo kalelo enzila muha wana wakowori wana muha welewa ya ukansi nchi hamada uluriliyo niliwa emana balobera mwishaudera mwalo emblem wa wana hamadu faume hamadem le peuple zetipia au hunu Faransa wanu walio si namna kutoka watu pia sema nazijua mara pia sasa kaza na behivu sema nazuki haruma zeka kama Sulimanu Barça disait à 16h juste garantisait manif 16h juste garantisait manif Angene balumbiyo awara kiki Barça kasitiano irenge disposition pianga sinizomani ni wando mlo Marseille Monaoni yarwe majini kwa nayo ya ukakatwa za hataye peblo amali hata chapa tu wando lo Paris karjalala wala karjasiwa ngasi haya amali mabizise watu urema ekambu watu urema gitar rtoza tu Marseille pia wa assalamu alaykum kasibanu kwa hakika Mwenyezi Mungu au kabala alifani aramba ukaya ikai golala ompirani yabo mpira unjia abugabo pia karta jojo za Marseille babole golini njia voilà kaze mbona zelelozi bano ikabanu usikolele umushaye wana Komoro pia walo Faransa kwa Marseille shabanu ulikabujabani wasaidie umeshabu ulikawagalia zebie hauna mtango nu sacrifice ena muriato hataji sacrifice kwa crucifie kama na yalo awenge na muyabaje mbia hahe sema goma na ngoho ni ukaya emongoza liso na nikatoibati kama satrisi watu toibati ke bana kolala wao goshwana ni kubeshe uzebie kawa wanakuja wasuli masemo wananyasi wavaze costume zinu mahsusi wakau mbele zebie za waje warbe manif Toi, ça se tourne. Toi, il va être ambassadeur ici, on a ouvert José Pied. Il y a un qui est délégation au Marseille. Avec l'Ouchoka, il y a des Brésil, au carton c'est réalisé, c'est le rap. Sharika utoze tsameza hato safara lelo ine mwana nyasielewe. Haukanguviro ekazandu midai. Bahari ngulo wana. Sisi kana ushida tikaza na behi ndenge mwana nyasia hishia yuona zetu sukuli ambao yatowaza wandu yatofikiri wandu shayafanyo kaizo yambao kabati mdu wishio kabati mkuono kabati mkuzeleo kajacho ambao kai peuple komorien ke aussi sambili yaboka ze projet za haye katsuona ikatida yewaye esi sambili eyo region eyo ili au yende tipia
iyo ne visio ya hahe abenge kamba emergency kati emerge kati 6 mili ewo wanuidi yo hata ville abenge kufu kairi mwambie kwambie 2 millions wana wa komori wazibe hao masiwani enga ya utunda hajojuo kamji mzima hamadoji wa tumbeni enga ya utunda hajojuo koonu wao mwabe hao miliard kajajo huja hunu yaje yani kwa sasa 4 milioni ni kwa AFD agence ikaonga lisaidia ose dhulma harmati yatu ndi adore mama bora na lele mama ukani kwa sasa 4 milioni ya wewe de emergency hai engema ni asingelewa ya ukaya hali ritabi hao nizahamu za hatu kabatima bayeri wazidi ya wakomori wanzawetia hao kabati utanzo hao shanga mgwani kawa komori watende kwa jalungwa au kartuna hili risaidie sasa 4 milioni aibu kela aibu shayo haka urema bora na uzade ya ukaya yabo hasajilwa yabo kutofanya emergency haya sasa 4 milioni esho hivi kamshini mwaweleza ya ukaya bwana nyasi kwa diaspora ya ukazi mwabe hora linga emanari sambao na watoto zijua ya tojo paro zijua abenge namkana libobai au kangari tabi hao ya ukanti si lelo hena mwaha yamba ogasina mahambengo mine na mine ya feteo ya lona mahakume yabo haukumena ya lo harma gestion bi lo harma eti ya chojo kakabati indépendance batina indépendance politique batina indépendance monétaire e mawaziri wa hekabati mgujuo kaya emone ya hatuke twenda mbabahani shaizo tinogo ya tao ya zijua watukufu abegoba nura kazabani dasi haundaye shai majlis ya watukufu walo Marseille yeshiwanza shinu mengo ni mweshiwanza zawani ilo hauspondero dasi haundaye haukaya dunia wasawarabua dunia ya wasawarabua mbamyeshi hahe ibake heni wakati rijo juhudumu majilisi ya Marseille ngajo isa eze tartibu za tilantiani ili zije zimtoe abenge ngabonao nana si watu watukufu wanu waorganize ze hafla inu ilionese kabasi wakati nga utima rijo ulegeza abenge sibaki ya ukaya ngwambo iso wanzao ngwambo haukakaja paro fanya mbadeba daula ya haki yohanta deba tukagari jibao ma ministri kwa tusubutenda otese wenda warongoa shangwe do haruma radio privé kele aibu ma ministri walona exercice kwa jendo subuti wende otese shasarti wende haruma radio privé mbiajo habaze fikira za haye ayo daula ya haki watu mfukos hauko pema jirani hamande halizijirio mpaka halawa eyalawe hamizinga eyalawe hambambiri eyalawe namnaje umuhimu ngulao tiule habo au kaze tartibu za tilanziani katutaha katuone zijirio haruma dunia mamae mananya makisali hamlashe pourquoi avec votre confesse gari fashmanji sana yeso fanyao bagari persa daula abenando hashirezi za ukesafara leo wanawara wala mwa ngwa hashiri watu wengi wajua kuja minga mambo hizi tabishao mahakama ndio hadisa wa muadilifu kama muadilifu yajo jana mahakama Karenjao ntiani alimwana jimbo la taifa radise mahafala ya ewa tengo jitukufu mahudhuri ya badu hamada namna mchoo ya runde maandamano ya mengomira runa mbili wananyasi wenchi wajuhunda yuho Marseille yini waje wasaidie haupa mwecha
mbili waima za kolektifu wafikiana ukaya haina wandu watu huna wasane nafasi ya hazi ya Marseille wabakishe harma za kolektifu ili waunge mkono ya bwana hiyo Marseille leo yode marekawa kolektifu ya Paris jihurubanu Place de la République ili rije rifanye maandamano ya mango miraru na mbili haizo garijo henda na ubuwae mahafali ya hatu kirasmi hauduga na jimbo la taifa ili radisa ya mahafali na iduga na jimbo la taifa haizo riwafikiana ukaya ya maandamano ya hatua leo hunu Paris ngari urande homage ya hazi padomana ya hazi ya jirma ikawa o nation wa Komor Mauritania mapatriot wajihuna wa Senegal haina usiku kwa wahezao juu ya daramu ya Komori hawana sokaya kwa tidakor non fujari la dictature ya Comore. Chers amis, chers manifestants, chers publics, on a décidé de choisir le thème de rendre hommage les étudiants comoriens qui se trouvent au Sénégal pour leur esprit combatif et leur esprit patriote. Ce sont des étudiants, ils auraient beaucoup de préoccupations à faire. Malgré tout, tous les dimanches, ils manifestent dans les lieux publics au Sénégal pour dénoncer la dictature au Comores. Ainsi, hier au Sénégal, il y a eu une grande marche qui a rassemblé plus de 20 000 personnes au Sénégal pour soutenir la cause comorienne contre la dictature du tyran Zali Assoumani et soutenir les Guinéens qui luttent contre la modification constitutionnelle d'Alpha Condé. Ainsi, je ne vais pas m'attarder. Je vais appeler notre sœur Fahamio, qui est une des sœurs combatives, soldates de la place de la République. Notre sœur Fahamio, tu as la parole. Ta femme.
Mesdames et messieurs, chers camarades, à la suite de la conférence qui a eu lieu à Dakar sous l'impulsion des jeunes étudiants qui constituent la diaspora comorienne du Sénégal d'aujourd'hui, j'ai pris la peine de prendre la parole devant vous en votre nom pour leur adresser nos sincères remerciements. En effet, ce sont les futures élites de notre pays, c'est-à-dire l'avenir du pays, et au vu de la mission qu'ils ont menée ces derniers jours, ils méritent qu'on leur rende hommage. Chers camarades de lutte, le 28 octobre a eu lieu dans la capitale du Sénégal, à Dakar, une grande conférence dont son objectif est de dénoncer une nouvelle fois la dictature qui ravage notre pays, les Comores. Je rappelle que depuis le début de ce combat que nous menons contre la dictature sanguinaire d'Azali Assoumani, la diaspora comorienne du Sénégal s'est toujours montrée présente sur les terrains. Aujourd'hui, sur tous les fronts, et ont mobilisé plusieurs manifestations. Je pense personnellement qu'au vu de toutes les initiatives et actions entreprises par nos frères et sœurs de cette diaspora, dont on sait combien ils sont sur place et qui sont surtout là-bas pour des raisons d'études, il faut dire qu'une telle dynamique nous a profondément touchés. D'ailleurs, hier, il y a eu une grande marche en commun avec nos frères et sœurs de la Guinée, au Sénégal, à Dakar, depuis la place de la Nation jusqu'à la maison de la télévision, pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passe. Il faut que chacun de nos compatriotes prenne conscience du travail que vous avez accompli et dont on sait qu'il portera ses fruits très bientôt, Inch'Allah. Vous avez su montrer votre maturité politique, votre refus de cet état dictatorial, votre volonté de libérer votre pays et l'amour que chacun d'entre nous porte pour notre patrie. Vous avez su mobiliser tout le monde. Des journalistes du monde entier ont pris part à cette conférence pour dénoncer la dictature dans notre pays. Nous avons vu les réactions des uns et des autres, de toute la communauté africaine et de toutes les associations qui défendent des questions des droits de l'homme partout dans le monde, notamment le RADDHO et le mouvement Y en a marre. Cette conférence a permis d'ouvrir les yeux à nos confrères de la communauté africaine en leur exposant la situation qui prévaut actuellement aux Comores, notamment la question de la prise d'otages de notre pays, les questions de prisonniers politiques maintenus illégalement en prison. Quelle honte! Les manières dont les Comoriens qui sont sur place sont maltraités, les assassinats perpétrés par la dictature sanguinaire du colonel Azali Assoumani, ainsi que plusieurs autres points. Cette conférence s'inscrit dans la démarche entreprise par la diaspora comorienne de France et le combat continue bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je tiens au nom de toute la diaspora comorienne de France, mais aussi de toute la communauté comorienne, partout où elle est, à vous faire part de notre reconnaissance. Mille merci à vous pour le courage que vous avez su montrer, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer. Comme au tout début, l'ambassadeur des Comores a voulu vous priver de manifester en date du 14 avril 2019 et en date du 21 avril. Et il n'a pas réussi. Nous adressons aussi un grand merci à tous ces gens qui se sont déplacés pour venir vous soutenir et vous accompagner dans cette démarche. Comme vous le savez tous, cela fait maintenant plus de 6 mois que nous menons ce combat partout dans le monde.
Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer tout le monde, car du courage, il en faudra. Et parce que je suis convaincue que très prochainement, ce régime dictatorial tombera. Mes chers camarades de lutte, mesdames et messieurs, ici présents, le pas affranchi aujourd'hui par nos camarades de lutte qui se trouvent sur le territoire sénégalais est un pas inégalé, et ce, pour diverses raisons. Vous savez parfaitement les difficultés de survie qu'ils affrontent chaque jour. Ils n'ont pourtant pas baissé les bras. Bravo mes frères et sœurs. Tout le monde sait aussi, c'est nous qui subvenons la plupart du temps à leurs besoins, c'est-à-dire des difficultés financières qu'ils ont pu rencontrer et puis qu'ils ont tenu le cap. Soyez rassurés, mes chers camarades de lutte, qu'un jour notre pays vous sera reconnaissant et pour le magnifique travail que vous avez accompli et que votre courage et l'histoire en témoignera. Pour finir mon discours, je vous demande tous d'être croyants, de croire au combat que nous menons, de croire en notre destin, car je suis convaincue que notre pays sera très bientôt libéré de ses ravisseurs. Il trouvera toute sa liberté. Encore une fois, je vous dis merci pour votre détermination et votre courage. Chers camarades de lutte de la diaspora comorienne au Sénégal, vive la démocratie des Comores, vive l'unité des Comores. Merci à vous. Azali! Azali! Merci très chère sœur Famia. Le peuple comorien, oui, il sera éternellement reconnaissant des efforts de tout le monde, et en particulier des étudiants comoriens au Sénégal. Rappelez-vous qu'en France, aux années 80, on avait les étudiants de la 5, association des étudiants stagiaires comoriens en France. Ils se sont battus pendant des années contre la dictature à l'époque du président Abdallah. Et oui, les étudiants, leurs petits frères, leurs neveux et nièces qui sont au Sénégal, ils ont révélé le défi. Et aujourd'hui, c'est leur tour, et le tour de la diaspora comorienne pour combattre la dictature du tyran et putschiste Azali Assoumani. Kwazwa Komoro. Gamjo Kaya, Mwangwani, Mwangamifu, Wahulaiti ya hatu, Noka, Oandro Wajilikayo Haigozi Shavu, non seulement Wahidao Haku, non seulement Worohito Haku, mais Wakaza Turufu, Wanandrabo Weu, Wanandrabo Zitana Mpaka, Riono, Wakati Mwangamifu ya Pararishi, Azali Assoumani Hakarongoa Harima Television, ambaye mafonctionnaire wa Komori wali wao batina hata problem. Aibu! Na walijua trésor, lijua douane, lijua mafonctionnaire wa haili ya Gazija, mafundi bona mezi kwa jaliwa. Kwazi, kamzo karibisa, mwangoni, mwama Kizimbali, wahembana inu, wa Place de la République, zuki watu, bwana Haji Maswali, ya jaunese wangamifu wa hezinu, nezemani wananganyao nezerabu wa zambao, harima uhusu ya mishahara. Karibu maana maboya. Assalamu alaikum. Kwezi wanama ngamjuwa ule tujalirao, harimwe mishahara ilo Komoro. Harimo ndo hazikao kwa una miezi mitano kwa jaliwa. Aibu! Hawakati kao ngarjo huja harimwa ze swarafa zawo igozibi ikao ndo yazirengao harimwensi o wakati lo nwangu. Harimwensi hatu Assoumani gozibi ngena mshahara wa 17 millions za kikomor. Aibu! Ani 34,000 euro mshahara wa urais. Aibu! Ngena 45 millions za kikomori. Ils ont dit Dazinura Mbao, Fred de Bush, Demben Rohula, 90 000 euros par trimestre. Ngena 10 000 euros. Ikaondo mshahara wa rais mzamani kaondo yorengao wakati lono.
ngena mshahara wa jeshi wa retreat wa hahe wa 6,000 euro iyo 3 millions ya Kikomoro. Ngena 12,000 litres za carburant haina mezi miraru hele gari la hahe de mafura ya rumiao namne kao ngari jiuzi sao ezeritili zinu za mafura 12,000 litres eska kuzirumio na yeka turoha au kaya haba sisiwa harumwe miji katina banu yendao awashe sabu ngari jiuzi sao mafura ya nungu ya hulizondo Okabu katsurumia hataritili jana harumamda wa mwezi Okahaba zisiwa mafu ya mji katina bahanu ya biramu Darijao harimaze Kumshahare kauni mrumshahahe ya urengao En tant que première dame Urengo 20,000 euros par mois Et ma pesa ya urumia se sora fazahahe Gena 3,500 euros ya liwao en tant que cadre Moplan wakatika ora ku 99 gemrohazi Moplan ngeno mshahara huo kajaparoti ya umdu hahe uhazini Gena 8,000 litres d'essence par mois zahele gari la hahe awo dargonao kwezi kalinuka fa Belari jiri harmwensi hat. Abokar Tsuduaza, mshahara wa Kamal. Zoef, directeur wa Hedwan, ikaonge na mshahara wa 11,780 euros par mois. Wakati kao, yemadokeri wa hahe, waona mshahara wa 40 euros, waona miezi mitano ya kamili kwa jaliwa. Abokar jiuzi sao. Yekweli mrohazi Mkomori nguliwa ukatsuliwa Eyo haki ya mishahara yinu haruma mru mzima na mshahara wa 40 euro wanadamu wanungwa wazao mezi kwa tsuliwa Abo narijuwane kwa kweli yetsi hatu isi haruma ngama ikao ketsulinda mru kao yonsi ya jei hezebo juwe katilasi Abo narijuwane ya ukaya ebwana woi haiwi hauyadui wahangamiza enzi hatu Awenzi hatu ketina mbahindu toka uyonsi Gaireje hiyo harumwe familia hahe Wadukume Warengao 100 milioni za Kikomori haikuwana harumwa mwezi Ema sanajabu mahu Leukai mishahara mihu inu Keja paropoza mwezi kekwa liwa Watina ariere ya mwezi nga mzima Shemishahara mititi ya ziwizine Ilifanya mezi 6 na mezi 5 ikekwa jalibu Enga batsingo kundiha milioni 10 na mfukare ziliwa mru mzima Ziwizine kastundiha zaliwa mwanadamu Abonyi wa Komori le suala ngeladimo mwelewe ya ukae dwalimoi Ngeladimuo ya sihemo tsidingwasi Iyo ne muhimu rakanzal jedimoneseni ya israfi kao ngerumishao Wansiju hatu wakatilomu Hautimizi na matoniji harumu pande huu ya ukawanaji shiwa hongwa wazao mezike kwa jalibu Nemekafa ya jirio yonti pia wakazi wao harimwe malingo ya hao Abo le honga rufanya wapeli harumu na nyasi majeshi Watofadhali wa juokaya si ajali zinu ngori wao Na ukwatsina wa hundrao shaka shireje hiyo harimwe na daho la msuje wao chenga Abukwezi nga mjoka zabanu Aweshelea mtazahatu sharifa Ubahanika ondo ya liyo Kwa mjini Marseille Ya ukaya rimambie Ya ukanga sina ebanu Kabatiza menyeha Heni mahalali yonga rimwesheleao Assalamu alaikum Marhaba zikwatu haji Hamane namla Zikwatu ya mwanesani Ofisi difu wa mali Woikao Gwendao na uchapwa Harimwa altia hatu Kije wa hatu haprefere Ya taruwe mabile tengoe Geridungie le barnamaji Azami! Kiki!
nous souvent, nous. Saint-Cyprien, venons dimanche.
bashe 24 wahe zisiwa zo ziraru tuwa vubwa imatina do harimo zisiwa zo ziraru ezaribakia buhari banu wa abusewa sexuellement na wani kwa zenotiza hao usikitifu halisi mafundi walo harimo za etablissement yo unazo ngo hizo wasikitiha wafanya taratibu za ukazi dola wanawatijulo warambia ozo kwa gari mwambia oni nimbehoza message ukayamba jao kasina za preuve ekawari la yanga to wane sazo nani matira hao karto ya menua imokatiri jao ekawa de oshina hizo za hada zote esararu mazo amana walo harimo la swala komori walo harimo msomo wao wende wafanya daula wafanya taratibu ya satena ya daula ya witi kamsiju wao wana yaude baki hahe wana valide lisansi hahe ya wenu kwa diploma ya hahe bahenge bido hena mtima yao yaude baki hahe ya valide lisansi hahe kabido ya towe 50,000 francs comorien ya saero ekanga ya towe 50,000 yo katunga diploma ya hahe wozo alimu hako hausikitifu ya komoringa tikosi hanosi wori zambao wadadamu wao mwambo karija benza zila tijao karitukondoza kwa benzao gari la umuombabi emasuki watu wale harimaye ezi siwa zo ziraru nano wanasha watu gari la umuo haku nano wababa hatu wale gari la umuo hakuyu nano wajita hatu no wanasha hatu gari la umuo hakuyu haukaze nuko hizo uwane nashwa hatu na wajuwa hatu na wana hatu kwa wezamba shanga mboda mdahaze baha wangia ntiro tijore ngwarulu arifu tijore ngwarifungwa ebo gengari wambia okaya abo abasangari fajila he mngazija ekaka batinkudume kuja wiha wanazioni wahelesi wala ngazija wanazioni wahelesi wala mzwani na lezi wahelesi wala mwali na mjue ebe wakati na unuo gabile msanziadi mani majina fi no baba hanyu no wajomba hanyu wadaiho kwa roho asali na asali wote miezi Mungu na sigari toa huja bwazani huja na unomwanja hao wakati kwa timu nyingi toa huja na kabla uliona abuge wana zioni mwari maze college mwari maze lycée mwari maze université na msonziadi wala ari maze dafusulo juma morodi msisemorodi namba kwari maze tizahani namba kwari maze college zahani wala bankuyu wala mahame wala dimadi wala nsuano wala mwali deni warunatoba kwa harima lebe fula hao wa manifeste na mwende harima zerechion mtsende harima zerechion zidwa china mtise moroni namba kwa harima zerechion za hanyu haumbe kwa mikini hanyu na shahada mjue wakati ndonu uo kamtina wa mwani yani watu kufukwezi lekili zingi hautungu na usikitifu na msiba wa Komoro waya kawa umefamara tabia mbehamanizo ndio wa Komoro naridungie bwana haukawa fule na weza washi ukawa fikiru kazi tabia mbizo kazi tujulwa na wazijulao wasitongwa sokutu wazama hapo ngagara mandero kaya amese eti mashija ugajoje rifaje lebora hakama kama fasi bonti abamba sasa baki yabili zabelelo hawakati wato mwema hevua abasanga rujutamba harima mahamiro china hafereshiana chausi ko wale longa kazobanyo rambeza ukaya azali Amungu taho marhaba manasi Abdomada Marias Abdomada haneshe les Rongo 2016 en personne Tadishia et aka président de l'université Makatiao Tadishia ministre de l'éducation le commissariat de l'éducation Gazija Tiwandishia lettre recommandée Yiwa Washili Haukati par sa preuve ya Washili Tiwa mette en garde ya heziroti wanazioni walikiwao haufisidifu wa hema fundi wa hao hamjokaya waparse barua hiyo kwa jadole suite Sheikh Kanzani warenge matemu wa shulma Mwenyezi Mungu kaya kwa nahaba kwa jaka mjua kwazi namjokaya mangoni mwangamifu wa huranti ya haki gasina maotage politique ikao wamengo na wa imma Kanzani mate ajur gamjokaya isome banu wa imma yakagabo mduranja rabbi waza gamjori sanihi rekando walio prison ferme
les cadeaux à risque de surveiller, les cadeaux à en exil, Gadjuta Sama et Kailisa. Kozi. Jean DJ Ambawadjola, Yatiemna Nakcharangu. Toujours Azali Nalaou. Lewa, yetijia taendele shantima bakashe tulilia baba nile manjuja shangazao yemdeni wa hili timi hamani na mwana mwone sani yasina maotage politique ikongo inanishi kabisa kamjopana ya mwanama persi ya jasome listi hiyo haina mdujo somo yabo ya joju siza libere inshallah libere ena mdujo somo. Salam alaikum, chers compatriotes combattants de la liberté. Nous sommes ici pour la 32e semaine et ce n'est que le début, on s'arrêtera quand on sera débarrassé de Gozibi et Sesbir. Donc, comme mon frère Larry vous a dit, je voulais une liste des prisonniers politiques. Moi plutôt je les appelle les otages de Azali et ses amis. Avant ça, je vais vous lire un petit passage d'un homme qui m'a toujours inspiré, Patrice Lumumba. Paix à son âme. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi imbranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Patrice Lumumba, Paix à son âme. La liste des prisonniers politiques aux Comores. Voilà.
mise à jour aujourd'hui même. Donc comme il a dit, si on a oublié quelqu'un, comme Jory Swami, ben Tsikousoud. Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Monsieur Salami Abdou. Monsieur Jaffa Ahmed Saïd Hassan. Monsieur Mohamed Ali Abdallah. Monsieur Ahmed Soulé alias Soula. Monsieur Tosha Johan. Monsieur Idi Bana. Monsieur Salah Assoumani. Monsieur Faisal Idarouz. Monsieur Lukman Badran. Monsieur Kassim. Monsieur Mohamed Ali Swalihi. Monsieur Nourdine Bourhan. Monsieur Mohamed Bakar Dossar. Monsieur Mouni Saïd Swali. Et Monsieur Ikililou Douani. Voilà, bon, soyons courageux et pensons à tous ces gens qui sont enfermés depuis des mois, notamment mon frère Saleh, j'insiste toujours, parce que malgré qu'on soit liés, mais il subit une injustice, il a été incarcéré depuis le 4 avril jusqu'au 10 août, il a été libéré, il a fait un post sur Facebook pour dénoncer la torture d'Azali et on l'a ramené en prison, là ça fait un mois, il est dans les geôles d'Azali et il pourrit là, sans jugement comme tous les autres. Donc c'est pour ça que nous devons être là pour donner tout ça. Vive les Comores libres et vive la liberté. Abba Azali, Azali, Merci beaucoup, merci beaucoup. nami tutahani mpuweze mfume zihale yango kachonika mtukufu miongoni mwa tukufu aize bwana zinu mcheni ikawa harijini ya pari elera inu kucholaga fufu banu kamchohumona banu kuchojaya towa zetosa za komba za hahe soti pia gari mchuao wandu walio harimazerezo kwa mchuao wandu wadisemana inu na gudezema watokadera wabasadi wajenevu akadena kuchoja banu kamchohumona kamchohumrabua kuchomrelazadi Azali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Msafara shab unajiunga kama bibanu wala tunifanye za muhimu nione seka kasida sanisi almarezo bana. Donc et combat inuna misahali inkodora disahali des nangwan chaka na wa nafasi na wajue kaka na wa nafasi na wosari lekeze no wana hatu ngopre wajiwa wane ndazo sinao wanu ezabiro wajo emanara wasuli panda wajumba hatu awabudi ya zinafasi zinu. Donc sisi generation leo desno da hatu wanu lewenko kabati mru mjinga atendea msaidie kabati mru mjinga atendea msaidie na haina nkodo wa choisisse wazazi ya bochu perdant mana wazazi ondo akolela wazazi ondo anrosha ondo atata hatu do nasho hatu do anrosha hatu ikawa rilele wanenda sina ni kabati mjo kubali mzazahi ya rwarino izonda. Donc msaidie emaneno utoa msudefie ministre shemaneno utoa eka kweli weti nkuti mhara simasha babika katuta hankodo cheka ujabari handanga o malakaza riji. Donc wokwe abasa shati firnat kama Facebook FM arubia za wandu ka weti mhara karwanga sinana beshe mbara la botu pia chidore memu sha garjoe de sana karjaja wakati wankodo sha ujorema kana wakati ujorema ujodaza na wakema jeshi makapiteni ne maliote na president kabajan kodekora president inu jorema riwa la hakaka inu jorema kujodibia. Donc shabana base malara wasuli
Karibishira marahaba manarandi sarika mzi marika wa ili jawararu abasa wangazja pia wajwe komori pia itu kabati banu wajwe ndarbe dunia kwa banafasi mana kabati banu batoko donc sinon comme les haku yavo wananyasi waliopari waliarmaze activités zinoaji et enkodoinu kena wana nangwanro aji wakushi au wazu wajiro wanili kabati mrujo wanando enkodoinu zote la siwasi bali tilemewe dabano enkodo sari mungu banuo ngwa repuseo wakadojoka huwa sho huwa sawao donc wan gol ezegwa ino amambe tapalao ngwa chasen tiuzao sa sikim donc ya boga na riwane da eni sarjao banu ya bongo rejeo dingoni eni sarjao lala abo wa avance eni sarjao banu abo rejeo dingoni zembioza wa tsambaze cha umgalaha saujulwa ya bongo no mimi leo so warie ko jombe na hatu ona to ngwa joka wa hali rana donc ya bo sino kamli haku mananja mitjazoea msile mazoea no maruenji cha mtisaze nyimlo parida nini zinerada kimwenje lokomori siderada kimwenje uni hao komori wandu wa lokomori pia wabazwa imatsu wabazwa zehanyo shae mbari na watoi tuani kakarna uparowaria prefika chanu kwa tata yao beshe wano vanu pa lokomori waili hao wararu ngwa rambiot ngabo ya kajia Genève luka Genève hao no wandu hasharambio hashide pare hajoka bondesiwa donc wandu wanu ngwao wahara shangu atapalao shosi kwa hao perodia hao ndainu kabana uja wa mswala tamada wanu tena nasikia mtu ngarambia wanu kapswanda sina zali kapswanda sina kiki garsi wana wanda zini system wandu wanu tipia msajaja hao pia kartina rimanzao kartina rijo muhimilia na hii msajina jo kabati mrulo hunu Faransa ujowana ujo ulo wa sababu msajie wafu wandu wadomo na msajie mtume wafu kabati jabanu harema nyindu atojonyo kwendeza na mti msajie dahi wandu siasa wasisensi ya hatu wala kabati ujowana ujohufa sababu ndao Kabia wambe shirino haba menji mtisaze jitihaji da sinsi gomwenje ni hao komori leo shukuri yao mjusaze gari tukumsana kwasi jali ya bonga tuenda lokaza kifuta na maji lokaza mudawe hawaina mnaidio wa imma gaparo imana nyasi saidi ya jeunesse ya je appelle wa royaume komori wa prendre conscience de gohi mais kama inu wa depasser imurembao na swai ya hohora karibu mwana masaidi ujashi za komori. Assalamu alaikum. Azali. Quand j'arrive à message petit lokomori, ukasi lobla ya jitolea. Kasar madari diga monai makotira vaya. Soba ndazingara rizingara. Mwana mbajinia. Zakadani tena. Nimlo mitani holi, tiba kama nemoroni. Na mtokome jini hanu mfanye manifu. Nimlo washiri, na mtokala ya washiri mfanye manifu. Nimlo dimani, na mtokala edimani mfanye manifu. Tiba kama nemoroni, awazi lwesa zisa, minge morolongowa. Sema narongowa, amimakinu kaya emizi ya hele buhu isani soho habo juye. Yelejea, abotsalele buhu, gali jomsa bonti. Nimlo mtuwani mtilale, mfanye manifu, nimlo mwali, msilali wando Senegal wasari nikaye yeshonde hombini batuli waungia lemele sola langu na katana roa nyasa loko marukaya karnamzia kamfriko kartumzia sa karnamzia haukaya ubanda sarafaliki rifaliki nemzewai yasabonti asali usadie ekako njenu sinjie jema migre Rami yo wanuli yo basi karchom jia nasira njia karcho hutoa jone sabara kandara wambie wananyasi wa lokomori na message mkiwo rimni keni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
haji mana yasi saidine apeli hapa kwesi hamane namna mchua mwekoni mwangamifu ya ureti hatu ya mazamana wale harmezi ya leo kwa tina hata mbastehi mwanadamu chokao kwa tu respekta ya dignite ya mwanadamu kwa tu respekta ya sharafa sha mwanadamu wakakaza turufu ya mparo ya manayasi nurdini mbaye mwekoni mwazambinga za yakubainu ya jamana ya sani ya indignite ya imanite ya mkomari ya kahende hari wale dahola hatu na ambasadi ya namna ambasadori wale yabo mtreteo mishia za jini kwa ribanu kabati hata show ya kabli hende hari wale dahola hatu ilo karibu wana manurdin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zamba banu ni mwanyanyasi elarifu ngasi haruma mfumo wa mengo miraru na mbili ranzikao ngasi haruma zemba na zinu iyo na tafsiri zinjika urizi hundu haruma zemba na zinu nando mtsanganyo wa komori waonese zenogo wazanzao nile taifa walanzao mengo ni mweze nogo zambao ndo kaya ranzileo hauranze makatiano ngebidi uye mkomori azoye wanze mkomori hamandaye izo mengo ni mweze ngwane ikao ngebidi uzinjie harumo uwasi wa hatu uwasi uwari uhungu haukayanga ruhunra ukaya baina ya hatu uwatuka ujuale jibo la toifa la hatu wasa walizoya ngwalijua ngwaliheza onro izo kasichakaya na uo ushinzira mungu wakati rongo waunga mwesheleyo ukaya ikande mwezi 28 ya Mars nusu ya wakomori wajuha wajia harumale daulaho na wambasadi waonese utukivu wa hao waonese taifa la hao walanzao waonese ukabanu wa hea mipaka ekairwa ridwa harumansi yo haki wandua shemeze batuli shemeza ama ila wana ukabanda shetendo ya isho owandu ikaunga unadeda ho la hea ambasadi ya hatu sonzi wakayo ya hatu kasina ho wajiruhusu ngwazi yao wakomori kwa tujua wajia harumale daulaho se haki za hao za huenda wazahe makaratasi ya hao kwa tugulwa wanjomoni heni wakati na ishele ya nongo hamadi zonga msingo ishele ya o wakomodo wakati kaungo enda wazahe titre de séjour haruma ze prefecturi za kiulaya abon tutu ambao Faransa da enamna wahimiso mirondo bonze walinde watabishiwa ebo mkomori hamanda wengo tabishiwa komori hamanda wo onjiar mali dahola hao yome ngoni mwe masuali kaunga ruwa usisao nasiru watsahane nde haruma mashindano ya fikira warelense ndongo hindini waruhusu watogule mkomori ya njar mali dahola ranzi kwa jakubali wajibwe mahutaji yatu ngabila uzao litaize fikira zao ili lijibu eka mtsubu wale dahola wakomori wanjia baba kwa wakomori wanjia nsu hiyo washemeza wamensi ya ungende sonai kamtsina haki haukaya ekangabo mwanadamu mzima ya jaya shemezomo ni wa hele daholahe kejabidi mumbefi yake kajia zifanya no wandu wanchioda honi wensu hiyo waonesa ugomana wa hawa ukakwa jakome hata mkomori mzima hamandaye wa mdhulumu haki ya shikomori wabiti lera huenda lera mbili hodahoni kwa jadhulumu ya waibidi heni mrulo ne administration ya hatu katitso hamande inu ya ambasadi dahi hata komori ngebidi umone ukaya kwa udhulumu au hauzia ya mkomori ya jojabu uomrumshe uomrulo na hamidi uomrumme ya joanzende hazini haja yabo hata hakatasi mumzia mwambia lera nzima mbili kana ujwa ya njia yo utokana show rasha uso rasha dingo ibidia shitekelezi ikanga dilumiyeo hata haki ya hesharia shaheze batima wa receve au public afikirute manama ila rifacho zamba ndoa kaiso hazi asichuao yo haki heli batima wa receve au public wakemshana ilo wajua huja wajua wanchie yabo huja mzie mdhulumu kado mbili kamtuste sharia shanzinu kamtuste huwa komodi hamadani ngebidi umzie le suala hili kamzegosho bahashinu nende harma mada ya milia ukali ungu wanyanyasi wa komoro walora mashesi wa shanzuani waliveshea manzi shibanu shakarna uya soma wayo ngari ya tarajamu hina mna ya haji manyanyasi abanai kao yekala wa harma zembana zinu haisheleziza ya ukaya ngabo sharia shafanywa ranzi 2004
shione saukaya zesashe zirumisha uzinikao zo menye ulanga ikanga zitambazi wao zizilwa zitudonjia na mashesi wa shahatu ishole sharia amma bafuni mwayabo ye corruption ikao yene ya masiwa ya hatu au wangu wa siasa kwa tushida wa wanawa ya zia zesashe isunga zijao zerumishi abweze hija ngwenda walibi shubuha ya ho watu wao wazibulia ziro amma hawaza kisiasa ngabonduza sambi hafanyaze ndogo hizo hataze sasije hende hazido haukaya hawana ukaya katwanza libembai ndio uzitoa iyo corruption mbili corruption ya mando bondu ya tuspehe sharia corruption ya pili hajaba kaya mintu diva esha iza jilingi zila sashe zile kwa zitrabi zikilwa mno yetafsiri la karaiparsa wahidi mwamba mwanao oulanga utimenye zemaliza mkomori hazirumia hazibadia haja hahudusasha mzirenge mzitrabi yabo mrudi mmenye oulanga au kayale chosiliru hau yabo harumaze prodika uzo toksiki yabo mmenye ulanga nima administratori ngazitanganyao yabo mjatrawa ni hadi sawa ambasadi muoneze ukaya na msane shansu mfumbuade zina nunga mtumrambua shansu mfumbuwa itijoka watu yembwana risifanyao risensibilize simuandwa he societe civile baraya madasi ikaw yembwana hatu yonsi hansi haɓe shamara haɓa ukaya yenu ya hensi ya hatu ndani diaspora namiti jomba mungu rikale diaspora diaspora ikaw ngwa utau mungu ngwa mbao ngwa kritikeo ngwa behau mali richohanza rikamandao harimwensiri yeshiwiru ngondo komodi riunde nafasi hamanda anyeri dozamba mtangazi wodeo baada ngasina muda hakatolo harmale gazeti la Taifa bole kumbi na kanza lifanywa harmaze voti za ndabozinu harudi haparwa ya rejei wala azalia sumali kawa hana mazoeza ya umilie wangu kamshina uze pompi za fanywa e gouverneur ya tuvoti wa washesi wa shanswa au umilie wangu kamjuao izajilie mwana mshahatu be kwa toida hazamba afaswa au kanga tstei mwana mshimkomori shaka jambali ya uwasi wa mwana mshimkomori zembale namna gajonza zebali au kaka javotiwa ba namna hiyo mwana mshahatu hapa rejea mali gazeti la Taifa ngalimwombea udua njema yafanye hazi zahe namna ladhimu au kaya ndio haki heni mkomori yafanye hazi harmema amali shirika la Taifa au kazi msimanya huli za mji fulani na rais fulani arudia tuvotewa ejo kitabisha kwa mwana mshahatu ndekahwende ubadilo ulime kutsuhamba zila wakahamba na bohe namna hiyo ye kroniki ya hema nyanyasi Rafsanjani ya kauyamba yeshelezile sharia ngaranzao irejei yekako ni aminuka zila makafanya jana sosa kweli ekatide namna hiyo ngato tafsiri namna nyingwaji ngato tafsiri kato tafsiri ya ukaya wala asali asumani hadungu ametadia miri makati hadi mpaka humono mshe amrejeza baiti salam yabonda yewa yehedi hapanga namna nyingwaji waho rejezi wa uchoke hunu yabo kabatu wadhi harmale Taifa lilanzao na zikadla ukubali ngarcho wana hata mpaka dunde daula ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mwana maludi azali iki habari namna ludi na unesali wamungo marsai hawinji ngamturi sami haukaya sebali gizo zinji hata mahako jashina mawazo karna wahiri mikani ya shifru ya roha Marseille wa imana mbrahina ukaya. C'est un grand succès populaire et financier, Inch'Allah.
za fikira na tuya baba na rumaze nongo na kauzamba lukaya harma daula ya hakiri yanzao rijotsa haze sharia zene sao za administration zido afishewa haukaya yongio na tafsiri wakati na kambe hadisi ya nzuani kamfikiri ukaya ekayo yelua ya 2004 yo afishewa harma tuani avonge saidiwe maraia wajue ze produit ya tsubidi wazitahe bavunima yabo amashele ukanga wa journalist mkomori haunesa manzi ya juzi haunesa ukaze pano soleri kazi tulibiwa kejabidi zilibiwa ukayo energy renewable amma oandwa hola tuani rogo jizo ze hijangwa zilibisao abo ranzika tsukazi we makaratasi au katsukazi wo wakomori waona gesahilishao wandwa administration wafanye corruption ikata sina makomana wa kweli na kutoka uwanda shagari wa parao wandwa la administration hili ndio anome wa bahanu na regesha ya mshinzi shene sawa ya administration niyo ya ikazi haukange haruma service public ikaha ikaza haladimisha sharia ya raia jua sharia haladimisha ikawa nzo yahibiwa yambe ukangu hibiwa ngamjo swamia ukefikira yote kaonzani yambesha atikati hibiwa za njia وزي همانينا من رهبا سيهريا من رجحنا وكذا يا برنامج وإما همانينا من ربوي برنامج هاتو هولند أماش وناسيوني كان وجونا السنغال يوم نمشوا هاتو فاطمة يوسف حتى هيا جاء أبي يا أماش كمان فنيوا يوم نمشوا هاتو فهمية إلي ولا يسوى السنغال وجوكايا ya diaspora kamili haina bahali urjimdao hakika zinagozi fanyao hasatan yembana hasatan o jirma ya hembana wayeni sajana Senegal ifrahisha wa Komor malafshatu Fatima kairije muonese ya omasha Senegal. Salam alaikum wa Fatima Basidi Saidie Kiki Amini Sefu Kapiti Wala Komor Lemewa Bon Ambishlu Marahada Wanrolu Senegal wananyesi walu Senegal Ambishlu Marahada tena wananyesi walio Marseille wa Ontipia Ejitiaje hao na walio Senegal Masha Allah kuna wasiji رجبوا عليسي كرنا ورنتوا فيش لمرة هذا لأنه لمرسي لما ما عدشوا شريفة كتبانو رجبوا ميه حكوا مقنا مسيئي مقنا جلوا وتزوابا كيفا ورومو ناني وكوبيه يجتياجي ما عدشوا شريفة يفنيو alafu ezaduka tunakamlia taale banga mimwali tushinda basi ngani utajao watu walio bado wategele hunu riheza ya jimbo la taifa ewanzo hetribini ya hetribini na mtegele banu riboshelele jimbo la taifa badabo rikazakip wa imana kewenji wajo hetribini na kewenji wajo hetribini riheza ya jimbo la taifa rikazakip ya maandamano ya magomina na bibi ya hatu ili ridai daula ya hatu tawali amongoe na mtegele hunu kabisa na mtegele hunu Nadi ukombozi pia
Komoro dini nzima. Ya masiwa nazaliwa, ya masiwa yalilea, Molane alisaidia. Narikeni hania, rimete watania, mahaka ya dina dunia. Iberamu isipepeza, kamu mwezi sita ya juillet. Eda unaibenua, sisi waza tuzikatuha, maure na juwani, mwani na gasija. Narikeni ya mahaba, ya upeza ya masiwa. Ça c'est certes mise manifestation avant de me ramener une rojira walunga niko haba walunga jo manifesti hata ya juro karna ujolemewa hauke diktaturi ke jalemewa amongo yesu ala ya hoka garjo manifesti hata dini garjo manifesti hata ya juro egu joro handi kitoto nzaro haba amongo narike wastahimilifu narisubirie kitokaya tihale yabo Mwenyezi Mungu jo lijibuno amese ye DJ kujo tinana muziki yabo baada yabo rejei homa kazini viva tana ça va je viens Gabona watoto watu wanataka Omashi Abdallah ne hasipa kama naifanyao ne Facebook FF umedila mshangama na alikuba nanyo wanayopia ikao washuhudio wa rongo wa bizi jilio hamasioni malgré jetiso shile komo na mwisho letimo libero liberté ikao peuple zinji wasiwani yao mwono wananyasi wakabavu libanu wananyema irakia kamona ema algerian ema libanais ema bangladesh wakabalu abugoma na nasimama na diktaturi katika Molibahi atuka lijibiwa demo patriotikao malgré baridi na mvua ya shene wa Paris chamchamanu leo ili mjemdani hajiku azalia nawe nasiona nyaswani wa Marseille wauzisa ikaye maparizia waja liwajibu kawi mjo yani atenda Marseille haja abungo pande huo warakiniho iwakili banu mpaka daula ya haki abungo nalikubaliana ukaya hakika emana inu Mwenyezi Mungu kajali swaliti bure hali swaliti hakaya insha Allah garja hunda marunda neti hatu gejulawa harmaza tabu shira jana zatibani gozibi kolera zali Osmani awandu wali harma energy amesengwa zofize mna mchido yabo gele tangwe litambalie abungwe rishukuria rijibiwa bikana tamaya kaya malgré mvua malgré zijumbu za sherehe wa Paris changa mtutamanu leo na kaya wa Yesu alio Marseille yasina sinao garshiliao DJ les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Zina. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils font bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes
Ils sont vraiment bêtes et méchants. C'est le gouvernement du dictateur putschiste Azali Assoumani. Bêtes et méchants, ça c'est grave. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils tuent, ils terrorisent, ils emprisonnent. Nos parents, ils s'en foutent de nos enfants. Ils s'en foutent de nos enfants. Oui. Oui, les salauds, ils ont mis le feu à la maison. Les salauds. C'est les dirigeants voleurs. C'est les dirigeants criminels qui volent, qui pillent notre pays. Oui, on était un pays paisible. Mais depuis le retour d'Azali, ils ont mis le feu dans notre paradis commun. Oui, oui, les salauds, ils ont mis le feu au paradis des Comores. Ça, c'est grave. Peuple comorien, prenez conscience. Prenons conscience de la dangerosité de ce régime. Oui, ces salauds, ils ont mis le feu chez nous. Ils ont mis le feu à la nation. Et ça, c'est pas normal. C'est grave. Les dirigeants de ce régime... ngavo maraba mejuni mwa kantonda makarangalia oui nano alo sur place vanu kuriaoni eze jodi zahanyu oui sura zahanyu ngetelia ndo shizitale ba inshallah taala Selmi mukitaba oi C'est un plaisir d'être ici, vraiment je déclare le salut ici de la France, je déclare le salut de cette nation, je déclare l'amour célestial de cette nation, je déclare un mouvement ici, qu'on puisse être tous en paix, qu'on puisse être tous dans un seul mouvement, tous dans un seul corps, unis dans un seul propos, unis dans un seul but, un seul Dieu, un seul Seigneur et vivant, celui qui a vaincu la mort, un seul Dieu a vaincu la mort, c'est Dieu le Seigneur de tous les dieux, et il s'appelle Yeshua. manikaza kifono ngana mafoto bwana namlalo na mkaza na mafoto bwana inshallah taala abone dimashi inshallah taala maraba